Halo, selamat siang, sore, malam. Saya Stephen Valentino Tenius dari SIP 10 ingin mau presentasikan tentang tugas AKM sesi 2 yang telah diberikan. 2.3. Pertanyaan yang A. What is the quality information that enables user to confirm or correct priority expectation? Itu yang confirmative value. Kenapa? Karena confirmative value itu artinya adalah membantu mengkonfirmasi kebenaran atas ekspektasi sebelumnya. Lalu ada identify the overall or pervasive constraint developed in the conceptual framework. Itu yang cost. Kenapa? Karena cost itu artinya adalah penyajian secara wajar dari jumlah yang dibayarkan atau barang yang diterima. Lalu ada the not accountant once remarked if it becomes uh, accepted that accounting principles are determined or modified in order to secure purpose other than economic measurement. We assume a grave risks that confidence in the credibility of our financial information system will be undermined. Which quantitative characteristic of accounting information should ensure that such a situation will not occur? Uh, dalam kurung do not use faithful representation. Itu jawabannya menurut saya itu adalah neutrality, yang artinya informasi laporan keuangan tidak dibuat atas dasar kepentingan salah satu pihak. Oke, lanjut. Yang Maru Yama Group switch from FIFO to average cost and then back to FIFO over a 2-year period, which quantitative characteristic of accounting information is not followed. Yang bukan itu adalah comparability. Nah, karena comparability itu mempunyai artian laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari perusahaan lain yang sejenis atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Lanjut, ada assume that profession permit that saving and loan industry to defer losses on investment itself because immediate recognition of the loss may have adverse economic consequence on the industry. Which qualitative characteristic of accounting information is not followed, dan don't use relevance or faithful representation. Itu adalah neutrality yang saya sudah sebutkan di sebelumnya. Yang F, what the two fundamental qualities that making accounting information useful for decision making, itu adalah relevance and faithful representation. Lanjut, ada Wateu INC does not issue that first quarter report until after the second quarter result are reported. With quantitative characteristic of accounting is not followed, dalam kurung don't use relevance, itu adalah timeless. Timeless sendiri artinya adalah laporan keuangan disajikan secara tepat waktu, yaitu sebelum keputusan akan dibuat. Ya, predictive value is an ingredient of which of the two fundamental qualities that make accounting information useful for decision making purpose. Itu coba relevance. Lalu Dugan Inc. is the only company in its industry to depreciate its planned asset on the straight line basis, which quantitative characteristic of accounting information may not be present. Itu yang adalah comparability. Comparability itu adalah seperti yang saya sudah sebutkan yang di D itu sama. Lalu ada another company has attempt to determine the replacement cost of its inventory. 3 different appraisers arrive and
consistently different amount for this value. The president, nevertheless, decided to report the middle value for external reporting purpose, with quantitative characteristic of information is lacking for this data. Jawaban adalah verifiability. Itu adalah laporan keuangan harus dapat diverifikasi oleh akuntan lain dengan metode yang sama agar dapat diuji. Yang 2.4, qualitative characteristic being employed when company in the same industry are using the same accounting principle. Itu adalah comparability, seperti yang saya sebutkan sebelumnya sama. Quality of information that confirm the user early affirmation, the confirmative value. Lanjut, imperative for providing comparison of a company will be period to period. Itulah comparability juga karena membandingkan ya. Lalu ignore the economic consequence of standard of rule, itu neutrality. Untuk ya neutrality itu jadi informasi keuangan itu tidak dibuat atas dasar kepentingan salah satu pihak. Lalu ada require of a high degree of consensus among individual on a given measurement, itu yang verifiability. Lalu ada yang F, predictive value is an ingredient of the fundamental quality of information, itu yang relevance. Lalu ada 4 quantitative characteristic that enable both relevance and faithful representation, itu ada timeless, comparability, verifiability, and understandability. Lalu yang H, an item not reported because its effect in income would not change a decision, itu ada materiality. Materiality itu sendiri adalah suatu item dianggap material jika dimasukkan atau kalau yang memasukkan angkanya akan mempengaruhi merubah penilaian orang untuk menggunakannya. Lalu neutrality is a ingredient of this primary quality of accounting information, yaitu the faithful representation. Lalu ada 2 primary quality that make accounting information useful for decision making purpose, yaitu the relevance and faithful representation. Lalu yang terakhir adalah ada issuance of interim reports, and it's an example of what primary ingredient of relevance, itu adalah timelines. Lalu ada 2.5, yang A adalah obligation to transfer resource arising from a past transaction, itu adalah liability. Liability sendiri adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Liability itu artinya hutang, jadi ya obligasi juga hutang. Lalu yang B, increase ownership interest by issue of the share, itu equity atau modal. Karena di sini yang disebutkan tentang share, saham dan ownership. Lalu C ada declare and pays cash dividend to owner, itu masuk ke equity juga karena dividen juga masuk ke dalam equity. Lalu ada increase the net asset on the period from non-owner's resource, jadi ada income karena itu menambah aset dari periode tapi bukan dari pemiliknya, bukan dari equity-nya. Lalu yang E, item characteristics by service potential of future economic benefit, itu yang aset. Lalu yang F adalah equal increase in asset less liability during the year after adding distribution to owner and subtracting investment by owner, itu masuknya ke income juga. Lalu residual interest in the asset of the enterprise after deducting its liability, itu equity. Lalu ada increased asset during a period through sales of product, itu yang masuk ke income. Lalu ada decreased equity asset during the period by purchasing the company own share, itu equity. Sekian presentasi dari saya, Stephen Valentino.
saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah dalam pengucapan kata atau menyinggung, saya ucapkan maaf.